ज्ञान भक्ति और विश्वास मैत्री त्रिबीजपत्री चिंता चेतना और चिरंतनतार सहयात्री त्रिबीजपत्री। Hello my dear students, are you ready to learn something about our Indian culture and scriptures? आज पिला माने भारतर जो अति उन्नत संस्कृति अच्छी एवं आम भारतर किछि अच्छी एमिति किछि ग्रंथ जो ग्रंथ रे लेखा जाइथिबा कहानी मान जुग जुग धरी सारा मानव समाज को शिक्षा दे आसिछे। Yes, my dear children, we have in India two scriptures and they are written in the epic form. They are none other than the Ramayana and the Mahabharata. भारत रे दुईटी महाकाव्य जहा फ्रॉम टाइम इमेमोरियल के अजन अतीतरु जन समाज को मानव जाति को दिग्दर्शन दे आसुछि, नीति शिक्षा दे आसुछि। Today children, I have decided to teach you another most interesting story from our great epic the Ramayana. सत्यबेले प्रभु रामचंद्रंकर कार्य साहाय्य करने को जाइथिबा छोट छोट प्राणी माने मध्य प्रभु रामचंद्रंक द्वारा उपकृत होइथिले। Any little creature that attempted to help Lord Ramachandra in his activities was praised. प्रभु रामचंद्र कार्य रे जो माने भी साहाय्य करने को आसी समस्ते पुरस्कृत होइछंती। I am now going to tell you this interesting story about Ram and the squirrels. Children, have you seen a squirrel? See, that's a squirrel, right? And have you seen a monkey? See also, that's a monkey. And they also tried to help Lord Ramachandra in building a setu from India to Sri Lanka. That was a bridge made on the sea. Isn't it amazing? Isn't it wonderful? And it was done by Lord Ramachandra. Now let us see. First, now I am reading a paragraph and then making the meaning of it. Okay. Why does the Indian squirrel have 3 white stripes on its back? One day, long, long ago, there lived a great king and queen called Rama and Sita. One day, Sita was alone at home. Ravana, the wicked king, came and captured her. Sometime later, Rama came home. Where is Sita? He asked. No one knew. Rama was very, very sad. Hanuman, the great monkey, loved Rama and Sita with all his heart. He searched everywhere for Sita. At last, he found her in the land of Sri Lanka. Now let me make the meaning of this paragraph that I read it aloud and try your best to read like me. Okay? So, from the beginning, there has been a question. Why does the Indian squirrel have 3 white stripes on its back? काहेकि भारतीय गुंडुची मानकर पिठी रे बैक मीन्स पिठी रे 3टी धड़ा गार पड़ी। कहीं भारतीय गुंडुची मानकर पिठी रे
ए प्रकार होइछि कारण वन डे दिने लॉन्ग लॉन्ग एगो अनेक दिन तलर कथा देयर लिव्ड ए ग्रेट किंग एंड क्वीन कॉल्ड राम एंड सीता ओके रे बहुत दिन तले जते बेले जने महान राजा एवं रानी बास करुथिले एवं समाने केउ नाम रे परिचित थिले दे वर कॉल्ड राम एंड सीता सी द फिगर्स of Ram and Sita. One day, Sita was alone at home. टिके तुमको मु पछको नहीं जाउची पिला पितृ सत्य पालन करिबा पई रामचंद्र जते बेले वन को बाहरी छंती तांकर प्राणप्रिय भ्राता लक्ष्मण मध्य बाहरी छंती एवं प्राणप्रिय पत्नी सीता मध्य तांको सहित वन को जीवा पई बाहरी छंती एवं सामान्य मध्य तीन जन वन को चली गले वन जंगल रे रहिबा एते सहज कथा न इट वाज सो ट्रबलसम फॉर देम टू लिव इन द जंगल बिकॉज इन द जंगल देयर वर नो हाउसेस टू लिव इन दे हैड टू मेक देयर ओन हट्स समान को तांकर कुडिया तयारी करी रहिबा को पड़िथिला दिनकर घटना गोटे सुनार मृग तांका आगे धाऊ जाइछि एवं से सुना मृग प्रति एते मात्रा रे आकृष्ट होई जाइछंती रानी सीता एवं से सी रिक्वेस्टेड रामचंद्र टू ब्रिंग हर दैट गोल्डन डियर एंड रामचंद्र वेंट आउट ऑफ द हट टू ब्रिंग दैट गोल्डन डियर परे परे लक्ष्मण मध्य कुड़िया बाहर को चली जाइछंती एही सुजोगटा को नेइकरी द विकेड किंग रावण केम एंड कैप्चर्ड क्वीन सीता सही समय रे आसी किए ना दुष्ट राजा रावण आ से कौन करछंती ना ही कैप्चर्ड सीता सीता को से बलपूर्वक धरी नहीं छंती कैप्चर्ड हैला देन सम टाइम लेटर राम केम राम फेरिले तांको से कुड़िया घर को फेरिले एंड सी फाउंड nowhere सीता where is सीता he asked पचारिले कहीं सीता गले कुआरे सीता कहंती बोले से पचारिले समस्त को बट नो वन न्यू कहीं जानी नथिले सीता कुआरे गले राम वाज वेरी वेरी सैड बहुत बहुत दुखी हो गले रामचंद्र सीता को पाई किंतु एतके बेले हनुमान द ग्रेट मंकी जने महान मर्कट बानर से होचंती किए हनुमान he loved Ram and Sita with all his heart ताक हृदय सहित से राम एवं सीता को भल पाउथिले he searched everywhere सबुआड़े से सर्च कले खोजिले अनुसंधान कले at last सबा ससरे he found her in the land of Sri Lanka से तांको कोठी पाइले ना सी फाउंड हर मीन्स कहा को ना सीता देवी को से पाइले फाइंड र पास्ट टेंस फाउंड पाइले खोजी करी पाइले कोठी ना इन द लैंड ऑफ श्रीलंका श्रीलंका र मानचित्र देखिछ मैप रे देखिछ श्रीलंका देखुछ तो भारत और श्रीलंका मझरे गोटे समुद्र अछि से समुद्र को पार करी सीता देवी को नहीं जाइथिला के रावण थिला से श्रीलंका र राजा से श्रीलंका रे हनुमान जाई सीता को ठाब कले हेले आई एम रीडिंग द नेक्स्ट पैराग्राफ्स नाउ लिसन टू मी केयरफुली Rama took many soldiers to fight the wicked king.
But at the seashore, they stopped. How could they cross the sea to Sri Lanka? Now, all the animals of the forest loved Rama and his queen deeply. They all wanted to help. What shall we do? Asked the monkeys. Let us build a bridge. Then Rama can cross the sea, they all said. अर्थात राम took many soldiers, अनेक अनेक सैनिकों को नेले संगरे नेले. टेक ର past tense took, take, took, taken. निज सहित अनेक सैन्य सामंत नेई रामचंद्र बाहरिले. कौन पाई? ना टू फाइट द विकेड किंग. से दुष्ट राजा रावण सहित युद्ध करिबा पाई रामचंद्र सैन्य मानकु नै बाहरिले. बट एट द सी शोर, किंतु जेतबे समुद्र बेलाभूमि रे जाई पहुंची सी शोर माने समुद्र बेलाभूमि. जेतबे से बेलाभूमि रे पहुंचिले, दे स्टॉप्ड. से माने सब अटकी गले, रही गले. काहे कि रही गले? ना से केमिति बा समुद्र को अतिक्रम करी जाई परिथांते. How could they cross the sea to Sri Lanka? ସେମାନେ କିପରି ଅତିକ୍ରମ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ? ପାରିବା ଅର୍ଥରେ can ର past tense could ଲାଗିଛି. How could they cross? cross ଅର୍ଥାତ ଅତିକ୍ରମ କରିବା. କଣ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ? ନା the sea to Sri Lanka. ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବେ କେମିତି? Now, all the animals of the forest loved Rama and his queen deeply. से जंगल रे जेते सब जीवजंतु थिले समस्ते भल पाउथिले राम को एवं सीता देवी को गभीर भावरे. डीपली दे लव्ड देम डीपली. ते गभीर भावरे भल पाउथिले, श्रद्धा करुथिले. ओके, दे ऑल वांटेड टू. तेणु से समस्ते इच्छा कले. वांटेड, व्हाट शैल वी डू? से साहाय्य करने को इच्छा करी पचारिले आमे कौन करिबु? आस्क्ड द मंकीज. एक कथा प्रथमे मांकड़ माने पचारिले. लेट अस बिल्ड ए ब्रिज, देन राम कैन क्रॉस द सी. दे ऑल सेड. सबु पशु पक्षी माने जते बेले मांकड़ को एक कथा सब पचारछन्ती, मांकड़ माने कहिसन्ती चलो, लेट अस, चलो. प्रस्ताव दबा अर्थरे लेट लगे. कहते हमें चलो कौन करिबा ना बिल्ड ए ब्रिज. आमे गोटे ब्रिज अर्थात गोटे पोलटिए तैयारी करिबा. बिल्ड अर्थात निर्माण करिबा बा तैयारी करिबा. जा फल हबो कौन ना देन तापरे राम कैन क्रॉस द सी. राम समुद्र को अतिक्रम करि पारिबे. They all said. एक कथा से माने सबु कहिले. Now let us see another couple of paragraphs. So Hanuman called everyone, the elephants, the lions, the monkeys, the deer, and the eagles. Come quickly, he said. Bring branches, rocks, and tree trunks from the forest. The little squirrels' hearts were beating fast and their eyes were shining. They looked at the busy animals. What shall we bring? They cried. One monkey looked at them kindly. Sorry, little brothers and sisters, he said. You cannot do this work. It is too hard for you. Oh dear, squeaked the squirrels. They were very sad. He means we are too small to help, said one squirrel quietly. Her voice quivered and tears stood in her eyes. Then
One brave squirrel called the other squirrels together. They chatted for some time. Then suddenly they stopped talking and started to work. So Hanuman called everyone. ତାପରେ ହନୁମାନ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମଙ୍କି କଲ୍ଡ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକିଲେ କଲ୍ଡ ଡାକିଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ଦି ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଦ ଲାୟନ୍ସ ଦ monkeys ଦ deer and the eagles. They all were strong animals and birds. ହେଲା ବଳବାନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ହାତୀ ମାନେ ଥିଲେ ଦି ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଦ ଲାୟନ୍ସ ସିଂହ ମାନେ ଥିଲେ ଦ monkeys ଅର୍ଥାତ୍ ବାନର ମାନେ ଥିଲେ ଦ ଡିଅର ଅର୍ଥାତ୍ ମୃଗ ମାନେ ଥିଲେ ହରିଣ ମାନେ ଥିଲେ and the eagles ବାଜ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା. Come quickly ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ ଆସ ଆସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସ କ୍ୱିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ର 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 ଆସ he said. Bring branches, rocks and tree trunks from the forest. ଆସ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାଇକି କ'ଣ ନେଇ ଆସିବା ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ମୋଟା ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବା ରକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥର ମାନେ ଆଣିବା and the tree trunks ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ଆଣିବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାଇକି the little squirrel's heart were beating fast and their eyes were shining. ସେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା. their hearts were beating fast. fast ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରୁତ beat ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ବାଡ଼େଇ ହେବା ସ୍ପନ୍ଦନ ହେବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଜୋର ହେଲା ଏବଂ their eyes were shining ତାଙ୍କ ଆଖି ଏମିତିକା ଝଲସି ଉଠିଲା ଛକ ଛକ କରିକି ଅନେଇଥିଲେ ସେମାନେ. they looked at the busy animals ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ ପକ୍ଷୀମାନେ ହେଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଜି ଥିଲେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଥିଲେ କିଏ ପଥର ଆଣିକି ପକଉଛି କିଏ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଆଣିକି ପକଉଛି ଡାଳ ଆଣିକି ପକଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ. what shall we bring they cried. ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରିକି କହିଲେ ଖୁବ ଜୋର ବଡ ପାଟି କରି କହିଲେ ହେ ତମମାନେ ତ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛ ଆମେ କ'ଣ ଆଣିବୁ ଆମକୁ କୁହ ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବୁ. one monkey looked at them kindly. ଗୋଟାଏ ମାଙ୍କଡ ସେମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରରେ ଅନେଇଲା. ହେଲା sorry little brothers and sisters he said you cannot do this work. It is too hard for you. ତେଣୁ ସେଇ ଦୟାଳୁ ମାଙ୍କଡ এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇଲା ଏବଂ କହିଲା ହେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ you cannot do this work. ଏ କାମ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛୁ ଏ କାମ ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ. It is too hard for you. ଏ କାମ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ହାର୍ଡ ହେଲା କଠିନ. ତେଣୁ ତମମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା. ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥିବ. ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ କହିଲେ oh dear squeaked the squirrels. They were very sad. He means we are too small to help, said one squirrel quietly. Her voice quivered and tears stood in her eyes. ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଦୁଃଖରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ସ୍କୁଇକ୍ଡ ଅତି ବିମର୍ଷ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ ଓ ଡିଅର୍. ଏଇ କଥା ସେ କହି କହି ହେଲେ ଯେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା. he means we are too small to help. ସେ ଏପରି କହିବାର ଅର୍ଥ
मीन्स अर्थात अर्थ जे आमे माने एते छोट जे वी आर टू स्मॉल टू हेल्प, एते छोट जे आमे काहाकू साहाय्य करि परिबो नाही, टू स्मॉल टू हेल्प, टू स्मॉल टू वॉक, टू वीक टू रन। तेणु टू लगे ए क्षेत्र रे जतबे असामर्थ्यता प्रकाश हुए। दैट चाइल्ड इज टू वीक टू रन, से पिलाटी एते दुर्बल जे से दौड़ी परिबो नाही। तो एई अर्थ रे से माने परस्पर को कुहाकुही हेले, अर्थात जे मांकड़ हमको कहूचे आमे एते छोट जे आमे काहाकू साहाय्य करि परिबो नाही, एई कथा से माने कुहाकुही हेले क्वाइटली नीरव रे। एवं जणे गुंडुचीर स्वर धीर हो गला, हर वॉइस quivered and a tear stood in her eyes, तार कंठस्वर अत्यंत थरी उठिला। क्विभर अर्थात थरी उठिबा, दुखरे बेले बेले कंठ थरी उठे एवं आखिरे लुह सब जके आसिला। Tears stood in her eyes, तेणु तांका आखिरे टीयर अर्थात लुह सब आसिकी जमाट बांधी गला। नेक्स्ट पैराग्राफ। Then one brave squirrel called the other squirrels together. They chatted for some time. Then suddenly they stopped talking and started to work. तारपरे one brave squirrel, गोटे साहसी स्क्वेरल अर्थात गुंडुची, से समस्त को डाकिला। कॉल्ड अदर स्क्वेरल्स टुगेदर, अन्य समस्त गुंडुची मान को एकत्र कला डाकिकी। दे चैटर्ड फॉर सम टाइम, समान परस्पर मध्यरे चैटरिंग कले, किचिर मिचिर शब्द रे कथावार्ता कले। Then suddenly they stopped talking, तापर से माने हठात कथावार्ता बंद कर देले। stopped talking, पहला माने एठी देखो stopped talking, talking एठी जो हेची टॉक रे आईएनजी, एटा वर्ब एठी नुह, ए टॉकिंग टा एठी नाउन रे रूपांतरित हेची। जते बेले गोटे वर्ब रे आईएनजी जोग हेले ताहा नाउन हुए, ताको आमे जिरंड बोली कहिथाउ। दुईटा मेन वर्ब पाखा पाखी बसी परिबो नाही, तेणु स्टॉप्ड टा हला मेन वर्ब, ता पाखरे जहा बसिबो सेटा हला गोटे नाउन हला। अच्छा, तो समाने टॉकिंग अर्थात कथावार्ता बंद कर देले एवं दे स्टार्टेड टू वर्क, कार्य आरंभ कर देले। द नेक्स्ट पैराग्राफ। द एलिफेंट्स वर ब्रिंगिंग ग्रेट ट्री ट्रंक्स, hundreds of monkeys came with great rocks on their heads and threw them into the sea. Others pushed and pulled them into place. Then thousands of squirrels brought little pebbles, twigs, and knots and started to fill all the holes in the bridge. They made the bridge very strong. Now let us know the meaning of this paragraph. The elephants were bringing great tree trunks. हाथी माने बहुत बड़ बड़ गछर गंडी सब बोहिक आणु थांती हैला। ब्रिंग अर्थात आनिबा, दे वेर ब्रिंगिंग अर्थात आणुथिले। ग्रेट ट्री ट्रंक्स, बहुत बड़ गछर गंडी सब। Hundreds of monkeys came with great rocks on their heads. एवं शह शह मांकड़ सेमानक मुंडरे बड़ बड़ पत्थर, रॉक हला शिला बा पत्थर मुंडरे धरी सेमाने आसुथिले। and threw them into the sea, से गुडी को समुद्र मध्य को फोपाडुथिले। थ्रो र पास्ट टेंस हला थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। Others pushed and pulled them into place. अन्य मांकड़ माने कोन करथुले बा अन्य जीवजंतु माने कोन करथुले,
से जो माଙ୍କड़ मैंने आनिक सब पकाउथिले पत्थर बा हाथी मैंने जो आणुथिले जो काठगंडी अन्य मैंने न्यूज देखि तो ठेलुथिले किए ताको टाणी आणुथला पुल अर्थात टाणी आनिबा पुश अर्थात ठेली देबा हैला ठेली के ताको ठीक उपयुक्त आकार दउथिले साइज करूथिले Then thousands of squirrels brought little pebbles, twigs, and nuts and started to fill all the holes in the bridge. तापरे हजार हजार संख्यारे गुंडुची कौन कले ना पेबल अर्थात बाली गरडा मान सुना जाए से माने जाए कि समुद्र रे डुब दियंती एवं बाली रे आसी से माने गड़ी जांती and the grains of sand were sticking to their wet body तांकर wet body अर्थात उदा शरीर रे sticking कर जाए अर्थात लागी जाए ना they shook them on the bridge से माने जे बॉडी रे जे shook कर देते अर्थात झाड़ी दियंती तापर से बाली छुब सेथरे झड़ी जाए हजार हजार संख्या रे स्क्विरल माने brought little pebbles छोट छोट बाली गरडा twigs अर्थात छोट छोट गछ र कांड एवं नट्स अर्थात छोट छोट मंजी कोली मंजी घास मंजी एंड ताकू नेक से माने कोन करले ना स्टार्टेड टू फिल आरंभ करले फिलिंग करिबा पई ब्रिज रे से होल गुडी करे से गुडी को से माने फिल अप करथिले दे मेड द ब्रिज वेरी स्ट्रांग कोणा गुडी को जतले पूर्ण हे गला समान हे गला ब्रिज रे बहुत स्ट्रांग हे गला हैला बहुत शक्त हे गला Now come to the last paragraph. At last it was ready and Ramo came to cross it. But first he stopped and took one of the smallest workers in his hand. Then he smiled and said, "Dear little squirrel, you have done a big work. Even small creatures can do great things in life." He stroked the squirrel gently from head to tail, and where his three fingers stroked the squirrel, its dark brown fur became shining white like starlight. And from that day, Indian squirrels have had 3 white stripes on their backs. Now come to know the meaning of this paragraph. At last it was ready and Ramo came to cross it. सभा शेषे ब्रिज टा रेडी हो गला प्रस्तुत हो गला एवं राम आसिले कमर पास्ट टेंस केम आसिले ना टू क्रॉस इट एहाको अतिक्रम करिवे काहाको अतिक्रम करिवे भारत एवं श्रीलंका मझिरे जो समुद्र अछि दुईटी स्थान को संयोग करथुवा सेतु ऊपर राम आसिले समुद्र अतिक्रम कर जीवा पे श्रीलंका को बट फर्स्ट ही स्टॉप्ड एंड टुक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वर्कर्स इन हिज हैंड जीवा पूर्वरु आई थिंक ही वांटेड टू ऑफर ग्रेटिट्यूड टू द लिटिल वर्कर्स ए जो छोट छोट वर्कर माने किए गुंडुची से माने को कृतज्ञता देबा पई अटकी गले रामचंद्र देन ही स्माइल तापर से माने को देखि कि मुरकी हसिले से स्क्विरल मान को मध्य जन को धरिथिले हाथ रे धरिथिले धरि कहले डियर लिटिल स्क्विरल यू हैव डन ए बिग वर्क हे सान गुंडुची आकार रे सना बहुत सान किंतु तमे जो कामटी करिछ बहुत बड़ काम करिछ छोट माने केवल जो छोट काम करती ताहा नुह छोट माने भी बहुत बड़ बड़ काम करती एठी छोट छोट उई माने बड़ बड़ हुंका तैयारी कर दियंती एठी छोट छोट बी अर्थात महुपोक माने महुमाछी माने से माने बहुत महु संग्रह करके एक बहुत बड़ महुफेणा तैयारी कर दियंती तेणु छोट माने बहुत बड़ काम करिथांती छोट सोरिष दाना भली गोटे मंजीरु विराट बड़ बरगछटिए सृष्टि हुए तेणु छोट को केवे अवज्ञा करिबा नाही
Never ignore the small or smaller or smallest things or smallest creatures or smallest people because they can do anything, miraculous. So astonishing, so amazing things they can do. Okay? He stroked the squirrel gently, ଅତି ଧୀର ଭାବରେ, ମୃଦୁ ଭାବରେ, କୋମଳ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ନା ସେ ସ୍କ୍ୱେରେଲର ଫ୍ରମ୍ ହେଡ୍ ଟୁ ଦ ଟେଲ୍, ତାର ମୁଣ୍ଡରୁ ଲାଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଭାବରେ ହାତ ଥାପୁଡ଼େଇ ଥାପୁଡ଼େଇ ହାତଟି ତା ଉପରେ ଚଲେଇ ନେଲେ। And where his three fingers stroked the squirrel, its dark brown fur became shining white like starlight. ଅଂଶ ଦେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତର ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳି କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଥାପୁଡ଼େଇକି ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ଯୋଉ ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ ଫର୍ ଥିଲା, କଳା ଆଉ ବାଦାମୀ ମିଶା ତାର ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ଲୋମ ଥିଲା, ସେ ଲୋମ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା became shining white like starlight, ସେଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ଧଳା ଏକଦମ ଚକଚକ କଲା ଷ୍ଟାରଲାଇଟ ଭଳିଆ, ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଭଳିଆ। ତିନୋଟି ଦାଗ ରହିଗଲା, ଗାର ରହିଗଲା ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ପିଠିରୁ। From that day, Indian squirrels have had 3 white stripes on their backs. ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ତିନୋଟି ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ରହିଗଲା, ଦାଗ ରହିଗଲା ମୁଣ୍ଡରୁ ଲାଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। And it was a special boon offered by Lord Ramachandra. ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ଏକ ବରଦାନ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗିଯିବ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହୋଇଯିବ, ସେଠି ଅନେକ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହେଇଯିବ, ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବୋଲୁ। ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତି ଗିରିଂ ଯତ୍ କୃପା ତମହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବମ୍। ତୁମର କୃପା ହେଲେ ମୁକ ବାଚାଳ ହେଇଯାଏ, କଥା କହିପାରୁନଥିବା ମଣିଷଟି ହଉ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜୀବଟିଏ କଥା କହିପାରେ, ଗୀତ ଗାଇପାରେ। ତୁମର କୃପା ହେଲେ ପଙ୍ଗୁ ଗିରିଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ, ଯେ ଚାଲିପାରେ ନା, ଛିଡ଼ା ହେଇପାରେ ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗିରିଲଙ୍ଘନ କରିଯିବ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ କୃପାମୟ, ହେ କରୁଣାର ପାରବାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେଇ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଧରାଧାମରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। With this, I conclude this chapter and I think you all like it, enjoy it, understand it better. Have a nice day.